Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahilladzi anzalas sakinata fi qulubil mu'minina liyazdadu imanan ma'a imanihim. Thumma assalatu wassalamu ala sayyidil awwalin wal akhirin wa imamul muttaqin wa qa'idul ghirril mukhajjalin sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidatin wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa. An-Nisa al-ayah al-ula. Wa kadzalika fil Qur'anil Karim yaqul wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Ar-Rum 21. Baik. Sahabat Lisani yang dimuliakan Allah, apa kabar semuanya? Alhamdulillah pada pagi hari ini edisi Lisani edisi yang kedua. Kita tahu pada pagi hari ini bersama kita Ustazah Jumana. Sebelumnya Lisani adalah kuliah bersama penutur asli yang mungkin tidak asing semua ya bagi kita pecinta ataupun pendengar sahabat Lisani, bahwasanya Ustazah Jumana ini adalah seorang mubalighah ataupun mudarrisah. Sebelumnya saya perkenalkan, tapi izin terlebih dahulu dengan beliau. Astadzin akra qalilan an sirah dzatiyah lak ya Ustazah. Baik, di antara kita mungkin ada yang tidak kenal beliau siapa. Ustazah Jumana ini beliau adalah asli dari Libya. Datang ke Indonesia pada tahun 2014. Tujuannya apa? Bukan untuk rekreasi ataupun yang lainnya, tapi beliau sebagai penuntut ilmu dan juga sebagai pembagi ilmu buat kita semua. Nah, tidak memperpanjang perkenalan ya, yang jelas beliau mengambil S2 di UIN Malang dan S3-nya di UIN Surabaya. Mudah-mudahan dengan perkenalan ini bisa menginspirasi ataupun memotivasi sahabat Lisani semua untuk kita tetap semangat dalam menuntut ilmu ataupun berilmu ya. Langsung saja kita akan membahas pada pagi hari ini tentang al-usrah allati tunshiduha al-Islam. Taib, sebelumnya ataupun diartikan bahwasanya keluarga ataupun rumah tangga yang diidam-idamkan oleh ajaran agama Islam kita itu yang bagaimana ya. Jadi mungkin ini pas sekali buat semua ataupun pendengar pecinta Lisani, bahwasanya ini adalah ilmu yang sangat tepat. Bagaimana kita akan mengetahui treatment untuk membina rumah tangga yang diidam-idamkan oleh ajaran agama kita. Dan tapi ngomong-ngomong, kok bisa ya langsung rumah tangga? Pasti semuanya akhwat yang ada di sini penasaran ya. Kok langsung ke rumah tangga? Apakah di situ Ustazah Juman akan menguraikan tentang bagaimana pencarian jodoh atau khitbah atau perencanaan dalam pernikahan? Penasaran kan? Baiklah, kita akan mendengarkan uraian ataupun penjelasan dari apa yang akan disampaikan oleh Ustazah kita, Ustazah Jumana. Faltatafaddal mashkura ya Ustazah. Syukran Ustazah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. نسأل الله أن ينفعنا وينفع بنا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أخواتي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. درسنا اليوم أو محاضرتنا اليوم عن الأسرة التي ينشدها الإسلام. كيف تصور الإسلام للأسرة المسلمة؟ كيف يجب أن تكون؟ درس اليوم يتكون من مقدمة، بعد ذلك 4 محاور. المحور الأول تعريف بالأسرة، الثاني أهداف تكوين الأسرة، الثالث مراحل تكوين الأسرة، الرابع أسباب السعادة الأسرية. نبدأ بالمقدمة بشكل سريع. الأسرة هي اللبنة الأولى أو حجر الأساس الأول لبناء أي مجتمع. كلمة لبنة معناها حجر أساس، والجمع لبنات، فهي اللبنة الأولى لبناء أي مجتمع. بل إن الله سبحانه وتعالى يقول في كتابه الكريم:
إن الأسرة هي أساس البشرية كلها كما ورد: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة. نفس واحدة يقصد بها من آدم وحواء من أسرة واحدة، النساء الآية الأولى. أيضا تكلم عن المودة والرحمة سبحانه وتعالى في سورة الروم: من آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. وجعل الأساس في التعامل الأسري المودة والرحمة. وأيضا بين لنا رسولنا الكريم عليه الصلاة والسلام إن الأسرة مسؤولية يحاسب عليها الإنسان أمام ربه سبحانه وتعالى، حيث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث متفق عليه: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فالرجل راعي لا عن رعيته، لا، فالإمام راع وهو مسؤول عن رعيته، والرجل في أهله راع وهو مسؤول عن رعيته، والمرأة في بيت زوجها راعية وهي مسؤولة عن رعيتها. إذا كل له رعية هو مسؤول عنها. إذا كما للزوج دور في مسؤوليته عن أسرة، المرأة لها دور في مسؤوليتها عن أسرتها. وكما قلت إن الأسرة هي الأساس الأول للمجتمع، فلو كان هذا الأساس متفكك منهار سيكون المجتمع، بناء المجتمع كله منهار. لذلك حرص الإسلام على أن يكون هذا الأساس متماسك متين. طيب. طيب. Jadi apa yang disampaikan Ustazah Jumana tadi, pembahasan pada pagi hari ini kita akan membahas yang pertama tentang ta'riful usrah. Apa itu rumah tangga ataupun keluarga. Yang kedua ahdaf, takwinul usrah. Sasaran dari apa, tujuan dari dibentuknya rumah tangga. Yang ketiga ada marohil takwinul usrah, marohil marhalah, yakni periode ataupun tahapan-tahapan dalam membina rumah tangga. Kemudian ada asbabus sa'adah. Asbabus sa'adah itu penyebab dari sebabnya kebahagiaan dari rumah tangga itu apa penyebabnya. Nah, sekarang kita akan membahas yang terlebih dahulu bahwasanya rumah tangga itu adalah sesuatu yang memang telah diciptakan oleh Allah seperti apa yang disampaikan ayat Al-Qur'an tadi, ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah. Wahai orang-orang yang wahai manusia, bertakwalah kamu kepada Allah yang telah menciptakan kamu. Yang pertama adalah dari satu jenis, kemudian dari satu jenis ini yang berupa Adam, yang bersama dengan Adam. Kemudian yang kedua di situ ada Adam. Dari Adam dan Hawa disinilah dilahirkan berbagai macam manusia, yaitu di situ ada laki-laki dan perempuan. Kemudian dijelaskan juga dalam surat Rum ya, disebutkan yang ayat 21, wa min ayati an khalaqalakum min anfusikum azwaja ya. Jadi dari ayat di situ disebutkan bahwasanya Allah telah menciptakan kamu semuanya berpasang-pasangan ya, supaya di situ ada suatu sakinah, kenyamanan, ketenangan ya. Wa ja'ala bainakum mawaddah, dan di situ dibentuklah ada rasa kasih dan sayang. Dan situlah ada menunjukkan adanya kekuasaan ataupun kebesaran Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang berfikir. Nah, tadi Ustazah Jumana menyebutkan bahwasanya setiap orang ataupun setiap seseorang individu itu mempunyai tanggung jawab seperti yang disampaikan kullukum ra'in wa kullukum mas'ulin an ra'iyatihi. Seorang imam dia bertanggung jawab atas apa yang telah dipimpinnya ya. Begitu juga dengan seorang laki-laki ar-rajulu, dia mempunyai mas'ul ataupun tanggung jawab terhadap rumah tangganya. Begitu juga dengan seorang istri ataupun wanita seorang istri yang dia mempunyai tanggung jawab dalam menjaga harta suaminya. Dan begitu juga bagaimana seorang pelayan yang dia harus menjaga ataupun mempertahankan harta dari majikan ataupun juragannya ya. Jadi tadi yang disampaikan Ustazah Jumana bahwasanya rumah tangga itu dilihat dari pondasi awal ya, al-lubna atau al-lubna al-ula. Kalau seandainya pondasi awalnya itu dipenuhi dengan suatu kehancuran ataupun kelemahan dalam membina ataupun mendidiknya, maka akan cepat hancur. Sebaliknya, kalau seandainya rumah tangga itu didasari dengan pondasi atau pondasi atau batu yang menguatkan dan dia dipenuhi dengan suatu rasa takwa, maka di situ akan kuat pondasinya. Baik, tafadhal ya Ustazah. نبدأ بالمحور الأول، العنصر الأول وهو التعريف الأسرة. هناك تعريف لغوي وتعريف اصطلاحي. طيب تفضل. هناك تعريف لغوي وتعريف اصطلاحي.
التعريف اللغوي جاء في المعاجم للتعريف اللغوي الأسرة هو أهل الرجل وعشيرته. هذا لغويا. اصطلاحا، ما التعريف الاصطلاحي للأسرة؟ هي رابطة الزواج التي يصحبها الذرية. وجاء أيضا في تعريفات أخرى هي الوالدين والذرية والزوجين وكل من يجتمعون على معيشة واحدة. أحيانا حتى الأعمام يكونون في نفس البيت يجتمعون على معيشة واحدة، أيضا يطلق عليهم الأسرة. العنصر الثاني، المحور الثاني، أهداف تكوين الأسرة. بما أن الأسرة هي المحضن الأول الذي ينتج عنه العظماء والعلماء، لذلك يهمنا أن يكون هذا المحضن قوي لينتج ذلك. كما هو ينتج العلماء والعظماء، ينتج أيضا المجرمين والمنحرفين. لذلك يهمنا كيف يكون هذا المحضن قوي حتى يخرج لنا، تكون مخرجاته جيدة، علماء وناس أفاضل. Baik, jadi Ustazah Jumana menyampaikan bahwasanya bab ataupun judul yang pertama kita akan mengambil pengertian dari keluarga. Apa itu keluarga? Keluarga di situ disebutkan ahlur rajul wa ashiratu. Jadi di situ ada penghuni keluarga itu yang terdiri dari suami, istri, dan anak-anak serta cucu-cucu. Pada istilah yang lain juga disebutkan bahwasanya keluarga itu adalah siapa saja yang ada di dalam rumah itu, yang terpenting dia tinggal di situ, kemudian makan dan minum dengan hasil dari maisha yang ada di kepala keluarga tersebut. Mungkin kalau kita ada family ya, ataupun keluarga yang sudah kita ambil sebagai anak angkat atau saudara angkat, itu juga termasuk adalah keluarga ya. Kemudian itu yang pertama, pengertian keluarga. Yang kedua, bab ataupun judul yang diterangkan Ustazah Jumana di sini adalah tentang ahdaf takwinul usrah. Bagaimana sasaran ataupun tujuan dari dibentuknya keluarga itu sendiri. Dalam membentuk keluarga itu berangkat yang pertama adalah keluarga ataupun rumah tangga itu adalah suatu tempat, mahdhan yang pertama, tempat yang dimana kita itu akan melahirkan ataupun memunculkan adanya sosok seorang, baik itu sebagai seorang yang mujrim atau seorang yang menjadi orang yang bertakwa ataupun pemimpin, itu semuanya berangkat dari keluarga itu sendiri. Maka sekali lagi seperti apa yang disampaikan Ustazah Jumana, bahwasanya itu tergantung dari pondasi rumah tangga itu sendiri. Baik, fadhal. إذن أهداف تكوين الأسرة، سنتكلم عن 3 أهداف بحيث تشمل كافة مناحي الحياة. أهداف، الهدف اجتماعي، هدف خلقي، وهدف روحي، وتوجد أهداف أخرى. نتكلم عن الهدف الاجتماعي. الهدف الاجتماعي وهو ترابط المجتمع. عندما يحصل تناسب أو زواج من أسرة إلى أسرة أخرى، هنا تتسع رقعة العلاقات والتعارف. تتزوج أسرة من أسرة في بلد آخر، تتسع رقعة التعارف والعلاقات. فهذا الهدف الاجتماعي هو امتداد العلاقات والتعارف. الهدف الخلقي وهو عفة النفس، صونها عن الرذيلة وعن الانحراف. فهذا الهدف الخلقي هو هدف مهم جدا. عندما يحصل الزواج تعف به نفسين، نفس الزوج والزوجة. الهدف الآخر الثالث وهو الهدف الروحي، لأن في بناء الأسرة خير وسيلة لتهذيب النفوس وتنمية الفضائل. تصبح العلاقة مبنية على مودة ورحمة وإيثار وتراحم. لذلك فهذا الهدف هو وسيلة لحصول هذه القيم العالية. Baik. Jadi yang disampaikan Ustazah Jumana adalah tentang pembentukan ataupun sasaran dari pembentukan keluarga itu apa. Yang pertama mempunyai ada 3 sasaran ya yang telah disampaikan Ustazah Jumana. Sasaran yang pertama itu adalah sasaran secara sosial ya. Maksudnya apa? Jadi dengan merealisasikan apa-apa ataupun dengan merealisasikan atau menguatkan ikatan kita dengan persaudaraan dengan yang lain, di situ ada suatu perkenalan antara yang satu dengan yang lain, baik itu luar bangsa ataupun luar daerah, sehingga dari situ terbentuklah suatu perkenalan dan ada suatu pernikahan ataupun akhirnya membentuk suatu rumah tangga. Itu sasaran yang pertama dari sasaran sosial. Yang kedua disebutkan di situ al-hadfu al-khuluqi. Nah, al-hadfu al-khuluqi adalah sasaran secara moral.
moral. Dibentuknya rumah tangga ini mempunyai tujuan adalah pembentukan moral dari diri seseorang. Ya, jadi jangan sampai kita ada suatu kerusakan moral yang akhirnya jatuh pada masyarakat. Jadi dari rumah tangga inilah ada pembentukan moral sehingga mencegah dari kerusakan-kerusakan, mencegah dari kehancuran-kehancuran moral yang akan tersebar di masyarakat. Sasaran yang ketiga disebutkan bahwasanya al-hadfu ar-ruhi, yaitu secara roh ataupun secara roh, secara maknawi, yang di situ akan memunculkan nilai dalam pembersihan diri ya, tahdhibun nufus ya, membersihkan diri ataupun lebih mengutamakan dari sifat al-isar. Jadi ada penanaman, istilahnya penanaman pendidikan yang lembut, penanaman bagaimana cara menghargai orang, bagaimana cara mendahulukan kepentingan orang lain daripada pribadi sendiri. Nah, di sini 3 sasaran inilah disebutkan tujuan dari pembinaan rumah tangga. طيب خلاص يا أستاذ. هناك أهداف أخرى لم أذكرها، وأجد أن الكثير يغفل عن ذكر أحد هذه الأهداف وهو أهمها، وهو إقامة شرع الله. عندما نبني أسرة فنحن نهدف إلى إقامة شرع الله. وما الدليل من القرآن على هذا الهدف؟ الدليل إن الله سبحانه وتعالى أباح الطلاق في حال عدم إقامة شرع الله. في سورة البقرة آية 229 فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به. يعني يحل لها طلاق إذا لا يستطيع هذا الزواج إقامة شرع الله سبحانه وتعالى. فهذا هدف أنا أعتبره أهم من الأهداف التي ذكرت ويغفل عنه الكثير. أيضا هدف آخر لم أذكره في العناوين وهو حفظ النوع البشري. إن في عملية الإنجاب والتكاثر والذرية نحفظ الجنس البشري. لذلك نجد أنواع الزواج الجديدة التي استحدثت مؤخرا، الزواج المثلي، رجل برجل أو رجل بحيوان أو أنثى بأنثى أو أنثى بحيوان. هذه الأنواع نوع الزواجات لنترك حتى الأمر هل هي حلال أو حرام، هذه لا ينتج فيها حفظ الجنس البشري. فأمر آخر وجود الأسرة تحدد لنا المسؤولية عن الطفل الناتج، ليس فقط إنجاب أطفال بل أيضا تربيتهم، ليس فقط إنجابهم. هناك حديث يورد المولود على الفطرة فأبواه إما ينصرانه أو يمجسانه. هو ولد على الفطرة، ولد على الإسلام، أبواه يحددون تغيير مسار عقيدته، فإما تنصير وإما يصبح مجوسي أو يهودانه أو يصبح يهودي. إذن الأسرة هي المسؤول الأول عن عقيدة الطفل. طيب. Jadi ada sasaran-sasaran penting ya, selain dari yang saya sampaikan tadi, 3 tadi ya. Ternyata ada sasaran yang lebih penting daripada sasaran yang telah saya sampaikan tadi, yaitu iqamatu syar'illah. Rumah tangga harus lebih mengedepankan dari syariat-syariat yang telah Allah turunkan kepada kita. Nah, di sini akan mewujudkan dari sakinahan ataupun mawaddah warahmah rumah tangga itu ini dilihat dari iqamatus syar'i ya, iqamatus syar'illah. Jadi ada pembinaan untuk mendekatkan diri kepada Allah ya. Itu yang pertama ya. Bukan yang pertama, yang runtutan yang keempat tadi yang lebih penting daripada yang sebelumnya. Kemudian selanjutnya adalah hifdzun naw al-insani, yaitu menjaga nilai dari kemanusiaan dalam ataupun menjaga nasab manusia ya. Jadi manusia ini menikah atau seseorang ini menikah bukan hanya sekedar memenuhi dari kebutuhan biologis, tapi di situ ada tanggung jawab dalam mendidik dan mengasuh seorang anak ya, karena semuanya itu berawal dari bagaimana cara mendidik anak itu dalam rumah tangga ya. Tadi yang disebutkan Ustazah Jumana, ma min mauludin yuladu 'alal fitrah fa abawahu ayyuhawidanihi ayyumajisanihi ayyunasiranihi. Jadi semuanya tergantung dari bagaimana cara mendidik kita. Kalau kita mendidiknya ya wes terserah ya, tanpa ada arahan apa yang telah disyariatkan Allah, ya akan menghasilkan anak-anak ya begitu saja ya, tidak seperti apa yang telah disyariatkan. Sebaliknya, kalau kita dalam mendidik anak dipenuhi dengan syariat-syariat apa yang telah diajarkan oleh Allah dan Rasulnya, insya Allah akan mengarahkan kita kepada hal-hal yang sifatnya nikmat di akhirat dan dunia dan di akhirat. طيب خلاص يا أستاذة. الآن نصل إلى المحور الثالث وهو مراحل تكوين الأسرة.
تمر مراحل تكوين الأسرة في 3 مراحل: الاختيار، ثم الخطبة، ثم الزواج. نتكلم أولا عن الاختيار. الاختيار يجب أن يكون على أساس دين، تختار على أساس دينها، ليس على أساس أموالها، ليس على أساس عملها. قد يكون هناك أمور أخرى تتوفر لا بأس، لكن الأساس الدين. كذلك يتم اختيار رجل على أساس دينه أولا ثم أخلاقه. للأسف الآن انتشر لدينا الكثير ممن تريهم دائما في المسجد ويرتادون المساجد ويصلون، لكن الأخلاق غير جيدة. فيجب أن يجتمع السببين، الدين والأخلاق. طبعا لا نقصد، هذه النقطة هي الأساسية وتكلم فيها العلماء كثيرا، سموها الكفاءة. عندما يتم الاختيار، هل هذا الشخص يصلح أن أنجب منه أطفال، أن أكمل معه مسيرة حياتي أو لا؟ وهل هذه السيدة أو هذه المرأة تصلح أن أكمل معها مسيرة حياتي، أن تكون أما لأولادي أو لا؟ هذا الأساس تكلم فيه العلماء كثيرا، سموه الكفاءة أيضا. هل هناك تناسب؟ الكفاءة لها عناصر كثيرة: كفاءة في الدين، كفاءة في الحسب، كفاءة في النسب، كفاءة في الثقافة، كفاءة في الوضع الاقتصادي. الكفاءة أمر واسع وكبير، قد نقتصر على بعض هذه الأمور ونتنازل عن بعض، لكن الدين هو الأساس. لكن هذا لا يعني أن أبحث عن قبيحة فقط لمجرد أن لديها دين، لا. الإسلام لم يغفل الطابع البشري. الرسول صلى الله عليه وسلم أمر أحد الصحابة أن ينظر إلى المخطوبة فقال فهو أحرى أن يؤدم بينكما. طلب النظر، طلب القبول. وهذا القبول ليس إعجاب، القبول هو عملية ارتياح. فلو حصل هذا الارتياح تتم بعد ذلك مراحل الخطبة والنكاح. Baik. Jadi yang pertama adalah marahil al-ikhtiar. Tadi yang saya sampaikan bahwasanya ini kok langsung membahas masalah rumah tangga ya. Apakah di situ ada rincian-rincian tentang bagaimana cara memilih seorang calon suami, kalau itu yang bersangkutan adalah akhwat ya. Tapi kalau yang bersangkutan adalah ikhwan, bagaimana cara memilih seorang istri kan gitu ya. Ternyata Ustazah Jumana akan menyampaikan beberapa rincian bagaimana cara memilih ataupun memilih calon suami atau calon istri kita. Ternyata Islam mengajarkan supaya kita melihat dari sisi agamanya terlebih dahulu ya. Walaupun di situ kafa'ah ya. Jadi walaupun di situ ada berbagai macam jenis kafa'ah ataupun kemampuan beliau, bagaimana kemampuan dalam beragama, kemudian nasabnya bagaimana dalam kafa'ah maliyanya. Nah, ini semua disebutkan bahwasanya dalam memilih itu harus melihat sisi-sisi yang terlebih dahulu adalah yang pertama adalah masalah agama ya. Kemudian di situ disebutkan bahwasanya memilih itu suatu hal yang sangat penting bagi calon suami ataupun calon istri. Kenapa? Karena itu yang akan menjadikan awal hidup dia akan langgeng selamanya sampai di akhirat, itu adalah dengan cara memilih. Maka di situ disebutkan bahwasanya kalau kita menginginkan seorang calon istri atau calon suami, lihatlah terlebih dahulu calon suami itu sendiri ya. Kemudian atau calon istri itu. Jadi jangan sampai dengan cara memilih ini kita menyesal ke selanjutnya. Jadi yang pertama adalah dengan cara melihat ataupun mempertimbangkan dari sisi yang pertama adalah agama. طيب خلاص يا أستاذة. إذن كما ذكرنا أن الأساس أن يكون أساس الدين ثم الخلق. كما رغب الإسلام كثيرا وبين أن الحياة السعيدة من أسبابها الزوجة الصالحة، الزوجة الصالحة التي ذات خلق ودين. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: الدنيا متاع وخير متاعها المرأة الصالحة. يعني الدنيا كلها متاع، ولكن خير هذا المتاع المرأة الصالحة. أيضا 4 من السعادة. أنا لن أذكر الحديث كامل، ولكن سأذكر فقط المرأة الصالحة. هذه ربع السعادة وجود المرأة الصالحة. و4 من الشقاء ذكر المرأة والمرأة السوء، هذه ربع الشقاء. إذا المرأة الصالحة ربع السعادة، والمرأة الشقية المرأة السوء ربع الشقاء. أيضا هناك حديث آخر قال الرسول صلى الله عليه وسلم: ليتخذ أحدكم قلبا شاكرا ولسانا ذاكرا وزوجة مؤمنة تعين أحدكم على أمر الآخرة.
إذا هذه من الوصايا التي تعين الإنسان على أمر الآخرة، القلب الشاكر واللسان الذاكر، والزوجة الصالحة هي التي تعينني إذا أردت أن أنحرف، فكرت في الانحراف، أتهاون في أمر ديني، هي التي تردني. أيضا شرط آخر، هل أتوقف حتى خلاص تترجم؟ tahu awalan. Baik. Jadi dalam memilih seorang calon istri, yang pertama atau calon suami ya, yang pertama maliha ya, kita lihat dari tungkah an-nisa li arba, limaliha wali nasabiha wali jamaliha wali diniha ya, itu ada 4. Jadi hartanya, nasabnya, kemudian ya kecantikannya juga ya, kemudian agama ya. Walaupun di sini juga diterangkan, Ustazah Jumana menerangkan cantik itu memang harus, tapi tidak dinomorsatukan ya. Manusiawi, seseorang itu akan melihat bagaimana calon istrinya, dan itu tidak salah ya. Kemudian tapi jangan dinomorsatukan. Yang terpenting adalah din awalan. Yang pertama adalah agama. Kemudian di situ disebutkan bahwasanya ada 4 faktor ya. Ada 4 faktor yang menjadikan seseorang itu bahagia. ربع من السعادة يا أستاذة صح، ربع من السعادة، يعني المرأة الصالحة والمسكن الواسع والجار الصالح والمركب الهني ya. Jadi disebutkan أنا لم أشرح الثلاث الأخرى حتى نعم لا بأس أختصر. أذكر لا بأس. طيب. Jadi di situ ada 4 yang menjadikan kita untuk bahagia. Itu diantaranya Ustazah Jumana tadi adalah disebutkan, salah satunya adalah wanita solehah ya, istri yang solehah, dan 3 diantaranya adalah tempat tinggal, kemudian kendaraan yang sangat nyaman, dan di situ ada tetangga yang menyenangkan. Jadi 4 inilah yang menjadikan seseorang bahagia. Yang pertama siapa? Wanita ataupun istri yang solehah. Yang kedua tempat tinggal, yang ketiga kendaraan yang nyaman, dan yang keempat adalah tetangga yang menyenangkan atau yang mengenakkan. Nah, makanya di situ disebutkan juga, Ustazah cuma menjelaskan bahwasanya kalau seandainya di situ ada suatu harta, ada sesuatu emas ataupun perak, apa yang kamu pilih? Nah, kemudian di situ maka disebutkan bahwasanya sesuatu yang bahagia yaitu qalban syakiron, hati yang penuh dengan syukur, walisanan dzakiron, lisan yang penuh dengan dzikir, wa zaujatan mu'minatan tu'inu ahadukum ala amril akhirah, yaitu seorang istri yang soleh, yang soleha, yang akan ataupun yang bisa menentukan kamu masuk surga atau neraka. Masya Allah, mar'as solihah ya Ustazah, zaujah solihah, la'al an akun zaujatan solihatan. يا رب. اللهم آمين. طيب خلاص يا أستاذة. طيب إذا قلنا ذكرنا عناصر الاختيار. الأمر الآخر في الاختيار أن تكون ولود. الرسول عليه الصلاة والسلام قال تزوجوا الولود الودود فإني مكاثر بكم الأمم. الودود التي كثيرة المودة والمحبة، الولود التي تنجب. طيب ستقول إحداكن كيف نعرف أنها تنجب؟ أيوة. عندما يكون هذا في الأسرة، يعني الأم تنجب يعني لا يكون في الأسرة يوجد كثير من العقيمات، فهذه ولود. أيضا يحبون الإنجاب، هناك أسر لا تحب الإنجاب، يقول لك طفل واحد وأكتفي به. إذا هذه الولود حتى نكاثر أمة محمد عليه الصلاة والسلام. طيب إذا كان اختياري خطأ سيكون هذا يؤدي إلى 2: كثرة الطلاق أو الحياة السعيدة. إذا لم يحصل الطلاق ستكون الحياة تعيسة. طيب كيف هل ممكن أن يختار الرجل لابنته أو لأخته؟ في بلاد العرب نحن هذا لدينا ليس متعارف عليه، لكن ورد في القرآن وورد في السنة. إذا وجد الأب الزوج الصالح لابنته أو الأخ الزوج الصالح لأخته فله أن يطلبه. وخير دليل لنا في سورة القصص سيدنا شعيب عندما طلب من موسى عليه السلام أن يزوجه إحدى ابنتيه، يزوجك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني 8 حجج. أعطاه إحدى ابنتيه، هو زوجه، لم يقل هذا ليس من بلدي، هذا ليس من قومي، ليس لديه عمل، وجد فيه الكفاءة والدين والخلق فزوجه ابنته. أيضا في السنة المطهرة عمر بن الخطاب عندما تأيمت ابنته حفصة، تأيمت يعني توفي عنها زوجها، نعم، عرض حفصة على أبو بكر الصديق وعرضها على عثمان بن عفان ولا عبد الرحمن بن عوف وسكت، لم يرد. الاثنان لم يرد على عمر بن الخطاب رضي الله عنه مع أنه يعرض ابنته عليهم. لماذا؟ كان لديهم علم أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يريدها.
بعدها ربما يوم أو يومين أتى الرسول صلى الله عليه وسلم لخطبتها. فعمر بن الخطاب رضي الله عنه وجد في نفسه شيء عندما سكت الاثنان عنها، عن عمر عرضه. عثمان فقال أبو بكر الصديق رضي الله عنه: قد علمت أن الرسول صلى الله عليه وسلم له رغبة في الزواج بها. فالشاهد من كل هذه القصة أن الرسول صلى الله عليه وسلم، أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه عرض ابنته عندما وجد الرجال الأكفاء وذو دين وخلق، عرض ابنته للزواج. فهنا لا بأس بهذا الأمر. Nah, baik. Jadi dalam memilih calon istri, berkelanjutan ya dalam memilih calon istri di sini. Tazawwaju al-wadud al-walud. Jadi nikahilah seorang wanita itu yang dia itu mempunyai syuur pecinta ya, pecinta. Dia mempunyai apa ya? Rasa mencintai ya. Ya dengan anak dia cinta, أخطأت dengan عثمان بن عفان. Naam, Utsman bin Affan. Naam, tazawwadu al-walud al-wadud wal-walud. Jadi cintailah ataupun nikahilah seorang istri yang dia itu mempunyai perasa pecinta dengan anak ya. Dan yang kedua adalah al-walud, yang dia apa ya, memproduksi istilahnya seperti itu. Nah, kemudian pasti ada pertanyaan, loh gimana ketika kita melamar seseorang atau seorang wanita ya, kan kita belum tahu karena belum nikah gitu. Kita bisa melihat dari apa yang disampaikan Ustazah Jumana, yaitu dengan cara melihat keluarga, keturunannya. Apakah dia keluarga atau keturunan yang suka ataupun yang melahirkan, menghasilkan anak yang banyak atau tidak. Nah, itu kita bisa melihat dari sisi keluarganya. Nah, maka di sini disebutkan penentuan dalam memilih calon suami ataupun calon istri ini sangat penting karena mempengaruhi. Kalau yang dipilih itu salah jalan, istilahnya seperti itu, ada akan muncul kasratut tolak, yaitu perceraian yang banyak yang ada di situ. Tapi sebaliknya kalau kita benar dan tepat sasaran yang kita pilih ya, itu akan muncul adanya suatu kebahagiaan ataupun hal-hal yang kita dambakan ya. Kemudian memilih ini memang dalam sebuah rumah tangga itu penuh dengan istilahnya ikhtiar, seperti apa yang disampaikan Ustazah Jumana. Nabi kita Syuaib ya, Nabi Syuaib itu ketika dia menentukan pilihannya kepada anaknya ya, ada anak gadisnya itu kan ada dua kalau tidak salah. Di situ disebutkan, saya kepingin di situ disebutkan bagaimana ayat Al-Qur'an, qala inni uridu an unkiha ihdabnatai hataini ala an ta'jurani thamaniya hijaj ya. Saya kepingin menikahkan kamu dari satu di antara anak gadis saya, tapi kamu harus mengabdi kepada saya selama 8 tahun terlebih dahulu. Masya Allah, ini ikhtiar ya, yang terlebih dahulu dalam memilih seorang calon calon suami buat anaknya, berarti calon menantu ya bagi Syuaib. Ini perlu pertimbangan yang lama ya. Syuaib pun seperti itu. Nabi Musa tidak langsung moro-moro cucuk dinikahkan, langsung ayo nggak apa-apa nikah dengan anak saya itu kan, tapi harus tahapan, dia harus mengabdi bekerja dengan saya selama 8 tahun. Kalau 10 tahun itu lebih bagus, lebih lama kan gitu ya. Kemudian bagaimana dengan proses pernikahan anaknya Umar bin Khattab yang bernama Hafsah. Hafsah ketika ditinggal suaminya ya, manzaj al-awwal li Hafsah أظن Hunais حذيفة ya. السهمي. أظن حذيفة ليس لا ضروري Nah المهم. ya, naam. Nah, sebelum dia menikah dengan حذيفة seorang السهمي laki-laki, أظن. dia jadinya menjadi janda ya. Umar bin Khattab melihat kondisi Hafsah sangat sedih gitu ya. Akhirnya Umar berusaha atau berupaya, seorang bapak berupaya bagaimana caranya biar Hafsah ini bersuamikan dengan orang lain setelah meninggal dari suaminya. Didekatilah yang namanya Abu Bakar, kemudian Utsman bin Affan. Ternyata Abu Bakar ketika ditawar, ya Abu Bakar, apakah kamu mau dengan anak saya walaupun anak saya di sini sudah, karena anak saya sudah meninggal oleh suaminya. Tapi Abu Bakar apa yang dijawab? Diam, tidak memberi jawaban. Kemudian dengan Utsman bin Affan begitu juga. Utsman bin Affan ketika mendapat tawaran dari Umar bin Khattab juga diam, tidak memberi jawaban. Kemudian beberapa hari selanjutnya Abu Bakar, Umar bin Khattab menghadap kepada Abu Bakar. Wahai Umar bin Khattab, sebenarnya saya tidak akan menolak apa yang kamu tawarkan, tapi saya tahu bahwa Nabi Muhammad ini pernah menyebut-nyebut namanya Hafsah. Insya Allah Hafsah akan mendapatkan orang-orang yang baik kan. Tapi sebelumnya ternyata Umar bin Khattab itu mengeluh kepada Nabi Muhammad, wahai Muhammad, ini saya punya anak Hafsah, saya nikahkan, saya
lamar Abu Bakar untuk menikahi anak saya, kemudian Utsman juga, tapi mereka berdua diam tidak menginginkan dengan anak saya. Kemudian apa jawaban Nabi Muhammad? Insya Allah Hafsah akan mendapatkan suami yang lebih baik dari Abu Bakar ataupun Utsman. Nah, di sini langsung Umar bin Khattab deg-degan, jangan-jangan Rasulullah sendiri yang akan menerima Hafsah. Dan ternyata benar, Hafsah menikah dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. طيب. إذا قلنا المرحلة الأولى الاختيار، هو مجرد التفكير في الطرف الآخر. المرحلة الثانية الخطبة، اختلف العلماء بين استحبابها وإباحتها، هل هي مباحة فقط أو مستحبة. الرسول صلى الله عليه وسلم خطب حفصة وخطب عائشة. الخطبة هي مرحلة ما قبل الزواج، هي ليست زواج وليست شبهة زواج، ولا تثبت حقا ولا تحل حراما. قد يعتقد البعض بمجرد الخطبة يستطيع أن يأتي ويجلس معي وأجلس بدون ملابس شرعية، بدون حجاب أمامه. لا، هذه خطبة لها حد معين في التعامل. إذن هي لا تثبت حقا، لو توفي الرجل لا ترثه، لا تثبت حقا ولا تحلل حراما. أنت لست مباحة له، ما زلت في مرحلة أجنبية عنه. إذا ما المراحل كيف أقيم الخطبة؟ هذه الخطبة لتقييم الطرف الآخر، يقيم من دينه، من أخلاقه، من أسلوب تفكيره. قد تجديه متدين لكنه بخيل جدا، لا تستطيع العيش معه، ففي هذه الخطبة ممكن أن أتراجع عن هذه الخطبة إذا وجدت رجل بخيل، أو وجدته مثلا متدين ويلبس ما شاء الله مثل ملابس شرعية ويرتاد المسجد، لكن فكره منحرف، متدين بفكر منحرف يتطرف في تدينه، فأتراجع عنه. أيضا النظرة المستقبلية، بماذا يفكر؟ ما هي نظرته للمستقبل؟ هناك أناس لا يرضون بأشياء معينة. أيضا العادات الاجتماعية، كل منطقة كل بيت له عادات اجتماعية، أحيانا تنسجم المرأة معها وأحيانا لا تستطيع، فهذه الخطبة هي لتقييم هذه الأمور. أظن نعم. كنت أريد أن أقول أتوقف. طيب. Nah, kemudian tahapan yang kedua selain dari memilih tadi, yang kedua adalah al-khitbah, meminang ataupun melamar ya. Ini para ulama juga berbeda pendapat. Sebenarnya dalam Islam itu ada nggak sih meminang ataupun melamar? Nah, di sini tidak ada hukum dilarang ataupun dibolehkan. Jadi يعني أن إذن الحكم هذا مستحب صح؟ مستحب ولا حلال؟ بين مستحب أو مباح. بين مستحب والمباح. jadi بين ya. Jadi إذن هو ليس مكروه وليس حرام، يعني بين الاستحباب أن يفضل أن يكون خطبة وبين المباح فقط مباح. إذن mubah kita fakat sah. Nah, jadi hukum dari meminang ataupun melamar itu adalah mubah ya. Nah, tadi ditekankan oleh Ustazah Jumana bahwasanya ketika kita dalam proses meminang, itu bukan berarti kita dengan calon suami atau calon istri itu sudah halal. Enggak, masih kita sama-sama orang lain ya. Jadi jangan sampai, oh iya datang calon suami saya nggak pakai jilbab, nggak pakai libas yang syar'i. Nah, itu salah. Itu kita masih dalam kondisi yang orang lain, belum ada akad. Jadi jangan sampai semena-mena ya. Biasanya kebiasaan orang Indonesia ya Ustazah, ahyanan haula'in nas Indonesiun law masalan qad khatabat az-zawaj hada واستعمال هناك الختم يمشي في أي مكان كيف هذا حلال ولا حرام. حتى نحن لدينا هذا الأمر. Libya ليس في Indonesia فقط ya. Libya juga seperti itu ternyata ya, manusiawi ya. Jadi setelah ada lamaran di sini bukan berarti kita sudah halal semuanya, tapi harus menjaga, yang pertama adalah menjaga hati. Tapi itu bukan topik yang telah disampaikan Ustazah Jumana ya. Nah, kemudian jadi nikah apa khitbah di sini melamar itu bukan memutuskan iya saya mau dengan itu, enggak, tapi masih dalam tanda kutip di situ. Kalau seandainya, nah ini ada tahapan-tahapan dalam berkhitbah atau melamar itu kita harus melihat yang pertama adalah agama, ad-din, wasani al-akhlaq, asalis, yang pertama adalah agama ya, yang kedua akhlak. Kayak mana moralnya calon suami kita ini, ternyata orangnya bahil atau dia orangnya kok kayaknya selengean gitu ya, nggak apa-apa kita putuskan ketika kita dalam melamar ya. Yang ketiga adalah uslubut tafkir, bagaimana cara pemikiran dia termasuk orang-orang yang ke kiri atau ke kanan atau yang ke tengah-tengah ya. Itu kita bisa menentukan ketika kita dalam proses berkhitbah ataupun dalam proses meminang ya. Yang keempat an-nadhrah al-mustaqbilah, jadi prospek
dari pemikiran dia itu bagaimana ke depannya itu. Ini perlu ya bagi semua calon suami ataupun calon istri, ketika kita belum menikah itu harus merancang kira-kira ketika kita sudah menikah itu akan dibawa kemana rumah tangga kita gitu ya. Kemudian yang kelima al-'ada al-istimaiyah. Jadi gimana kita harus melihat kebiasaan dia di dalam masyarakat. Dia termasuk orang yang suka apa dengan masyarakat atau golongan orang mana. Nah, itu nggak apa-apa. Kita bertanya sedetail-detailnya. Bahkan mungkin kalau seandainya kita bertanya berapa gaji gitu. Ya mungkin nas'al anir ratib ya Ustazah. Masalan huwa yashtagil fi amal kita. طيب نترك الأسئلة بعد ذلك. Taib ya. Jadi nggak apa-apa. Yang penting dalam proses melamar itu ada 5 tadi yang disampaikan Ustazah Jumana. Ad-din wal akhlaq wal uslub at-tafkir, an-nadra al-mustaqbilah wal 'ada al-istimaiyah ya yang kelima. طيب قلنا خلاص. أن مراحل تكوين الأسرة تبدأ بالاختيار ثم الخطبة، آخر شيء الزواج. الزواج ليس أمر إفراغ شهوة، لا هو أمر تعبدي. الرسول عليه الصلاة والسلام قال وفي بضع أحدكم أجر، قال صدقة. قالوا كيف يا رسول الله؟ أيأتي أحدنا زوجه شهوة وله فيها صدقة؟ قال أرأيتم إن وضعها في حرام؟ قالوا نعم. قال أكانت عليه وزر؟ قالوا نعم. إذا وضعها في حلال فله فيها أجر. إذا الزواج ليس لأجل الشهوة، الزواج أمر تعبدي لله سبحانه وتعالى، ولذلك يجب علينا تيسير أمر الزواج وتسهيله. أنا وجدت هنا من فترة صديقتي لها ابنة تريد تزويجها، تقول كان الزواج يجب أن يكون في شهر يوليو، في شهر 7 السنة الماضية ليس هذه السنة. تم تأجيله من 7 إلى 10 لأن الأب يريد عرس أكبر من ذلك، وصعب الأمر على العريس، وهو الأب تكلف كثيرا وتأجل العرس إلى شهر أكتوبر. لماذا هذا؟ لنرى كيف تزوجت فاطمة سيدة النساء، كيف تزوجت. جاء علي إلى الرسول صلى الله عليه وسلم ويريد أن يكلمه في الخطبة ويستحي، خرج ولم يطلب منه، ثم رجع مرة أخرى. فهم الرسول صلى الله عليه وسلم أنه يريد الزواج من فاطمة، فقال له أترغب في فاطمة؟ قال نعم. قال ماذا لديك من مال؟ الرسول صلى الله عليه وسلم يعرف أن علي ليس لديه مال، فقال والله لا شيء، لا يوجد في بيتي لا مال ولا طعام ولا شيء. فقال له ألديك سلاح؟ قال نعم لدي الدرع. الدرع هو ما يلبس للوقاية من الرماح والسيوف. قال إذا أحضرها. فأحضر الدرع. الدرع لا تساوي شيء. فقال قبلت. طبعا استأذن فاطمة ووافقت. طبعا من الشروط أن تكون الفتاة راغبة في الزواج، من الشروط أن توافق الفتاة. إذا لم توافق إذن يتراجع الأب عن هذه الخطبة. وإذا كانت الفتاة ترغب في هذا الزوج من الأفضل تزويجها. إذا رغبت هي وكان لا بأس به الأفضل أن تزوج. طيب استأذن الرسول صلى الله عليه وسلم فاطمة فوافقت. فماذا قال لعلي؟ انظروا زفاف بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم على من؟ على علي بن أبي طالب. كيف كان هذا الزفاف؟ طلب منه قال هل لديك ما تولم؟ قبل ذلك سأله ماذا لديك؟ ينام على جلد صوف خروف، صوف خروف ينام عليه، وإذا أصبح في الصباح تغطى به لبسه كثوب. كيف يتزوج هذا؟ فقال له هل لديك شيء نعمله وليمة العرس؟ فقال والله ما لدي شيء. فقال له اذهب إلى أمهات المؤمنين واسألهم. كان لديه 9 نساء، وجد قليل من زبيب عند واحدة، وقليل من خبز عند واحدة أخرى، وأخرى ليس لديها شيء، وأخرى لديها قليل من زبيب. هذا وليمة عرس بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، قليل من لبن وقليل من خبز وقليل من زبيب. ثم ذهبت مع علي بن أبي طالب. لم ينتظروا خياطة فستان شهر وأكثر ودفع مبالغ ضخمة فيه. انظروا إلى يسر مؤونة. كلما يسر الإنسان حلال صعب حراما، وكلما صعب حلالا يسر حراما. ما شاء الله. ما شاء الله. هذا ليس كما في إندونيسيا. إندونيسيا لما يكلف في العرب كلنا إذا كل شيء ليس إندونيسيا فقط، كلنا الدنيا يا أختي. نعم.
Taib. Jadi apa yang disampaikan Ustazah Jumana ini, pernikahan. Az-zawaj laisa mujarrad firash faqat, innama amrun ta'abbudi ya. Jadi pernikahan itu bukan hanya sekedar pelampiasan biologis, tapi di situ ada nilai ibadahnya. Ya, makanya di situ para sahabat mengatakan wa fi bud'i kitab wa fi bud'i hunaka بضع أحدكم ahadukum hadza صدقة. hunaka fi shadaqah. Naam. Jadi setiap bagian pada diri kalian itu ada sedekah ya. Ya Rasulullah, ayati ahaduna syahwahna. Wahai Rasulullah, apakah kalau seandainya datang syahwat kepada kita itu ataupun nafsu kita itu di situ ada suatu pahala? Nah, Rasul pun juga menjawab, kenapa tidak? Karena itu suatu hal yang sudah dihalalkan, maka di situ ada suatu yang dimuliakan. Jadi walaupun kita mendatangi istri, ya kalau seandainya kita belum ada akad itu haram, tapi kalau penilaiannya sudah ada akad, itu adanya suatu kehalalan ya. Kemudian dalam menikahkan seseorang, kalau seorang suami ataupun seorang laki-laki itu sudah menginginkan menikah dan cinta dengan seorang wanita, maka seorang wali juga harus mempercepat proses pernikahannya ya. Begitu juga dengan seorang ayah yang menghadapi seorang anaknya itu kepengen menikah dengan seorang laki-laki, maka itu juga harus secepatnya diadakan suatu pernikahan. Dan dalam proses pernikahan di sini disebutkan tadi contohnya Ustazah Jumana memisalkan kondisi ada dalam keluarganya, dia menunda-nunda sampai 2 tahun, 2 bulan atau 3 bulan dalam bernikah karena menginginkan, ayahnya itu menginginkan pernikahan yang lebih lebih bagus dan lebih indah. Sampai menunda seperti itu, padahal itu adalah tidak suatu hal yang wajib ya, karena di situ ada suatu kemubadiran dan yang lain-lain. Nah, kita bisa melihat bagaimana proses pernikahan Sayyidina Ali bin Abi Thalib dengan Fatimah. Ketika itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melihat ataupun memandangi kondisi Ali bin Abi Thalib yang waktu itu risau, maju mundur keluar masuk gitu ya. Nah, kita kan pasti mungkin ngelihat ya, bukan dari seseorang laki-laki, seorang wanita pun juga kalau suka sama seseorang itu ada risau, galau gitu ya. Ada yang dipikirkan. Ketika kita ngajak ngobrol sudah nggak nyaut lagi gitu. Ada yang dipikirkan. Akhirnya Rasulullah pun juga bertanya kepada Ali, wahai Ali, apakah kamu pengen menikah? Iya ya Rasulullah. Kemudian kami dengan Fatimah, disebutkan juga ya dengan Fatimah. Iya ya Rasulullah. Tapi saya berkeinginan untuk menikah dengan kondisi saya seperti ini. Apakah ada yang mau dengan saya, ataukah apakah kalau seandainya itu Fatimah yang saya mau, itu apakah Fatimah mau dengan saya? Kemudian Rasulullah pun juga tidak mempersulit dalam proses pernikahannya. Kamu punya apa? Ditanya, saya tidak punya apa-apa ya Rasulullah. Coba sekarang kalau kita pikirkan dengan kondisi Indonesia, pasti nggak mau menikah juga ya, tunggu sampai, atau juga calon dari sang istri tidak menginginkan karena keluarganya tidak menginginkan, kamu jangan menikah dengan si fulan, belum ada kerjaan kan gitu ya. Nah, ini Ali bin Abi Thalib, Nabi Muhammad menghadapi Ali bin Abi Thalib tidak mempersulit. Bahkan, ya sudah, kamu kalau seandainya nggak punya apa-apa, apa yang kamu punya? Ditanya langsung. Saya hanya punya pedang dan baju besi ini saja yang saya punya. Ya sudah, pedang dan baju besi ini adalah sebagai mahar buat tentu anak saya Fatimah. Masya Allah, begitu mudahnya Rasulullah menikahkan Ali bin Abi Thalib dengan Fatimah. Kemudian Ali pun ditanya lagi, kamu punya makanan apa untuk menghidangkan makanan, untuk apa? Untuk menghidangkan tamu-tamu yang ada di depan kita ini. Ali pun menjawab, saya tidak punya apa-apa ya Rasulullah. Kemudian ya udah, pergilah kamu ke Ummul Mukminin. Mungkin di antara istri-istri ataupun Ummul Mukminin di sana mempunyai beberapa zabib ya. Kemudian mungkin ada yang punya susu dan sebagainya. Ambillah dan mintalah untuk menjamu tamu-tamu yang ada di depan kita ini. Akhirnya terjadilah pernikahan antara Ali bin Abi Thalib dengan Fatimah dengan kondisi yang sangat sederhana. Tidak harus dengan memperpanjang waktu sampai syahr au syahran au ashur sah. نعم. La yumkin misal hada. Jadi tidak memberatkan beban dalam proses pernikahan itu sendiri. Disebutkan di situ juga bahwasanya wa inna may yuyassir ya halalan faqad asara haraman. Barang siapa yang di situ itu dia memudahkan suatu hal yang halal, maka Allah akan mempersulit dia untuk menuju ke haram ya. Jadi kalau seandainya kita memudahkan sesuatu hal yang dicintai oleh Allah, Allah akan susahkan di kita untuk menghadapi suatu hal yang haram. Sebaliknya, kalau seseorang itu menyulitkan sesuatu yang halal, maka Allah beri kemudahan dalam yang haram. Bisa dipahami ya? Dan yuyassir halalan faqad asara haraman wa man asara halalan faqad yassara haraman. Sahih ya Ustazah? Baik, begitu ya.
إن شاء طيب الله. ننتقل إلى المحور الأخير وهو أسباب السعادة الأسرية. أعتقد لن يكفينا الوقت، لذلك ربما الأسئلة تستقبلها الأستاذة وترسلها لي كتابة وأجيب عليها لاحقا، ربما لا يتيسر لنا الوقت اليوم. المحور الرابع والأخير أسباب السعادة الأسرية. ما هي أسباب السعادة الأسرية؟ الرسول عليه الصلاة والسلام اللهم صل وسلم عليه. ذكر لا أول أسباب السعادة الأسرية كما ورد في القرآن: وعاشروهن بالمعروف. المعروف المعاملة المتعارف عليها في كل منطقة. كيف المعاملة المتعارف عليها بين الزوج والزوجة؟ هناك بعض من العلماء من لخص ما هو المعروف. المعروف ليس أن تتحمل، ليس أن لا تؤذيها. أقول لك ما هو المعروف، تقول أن لا أؤذيها، لا أزعجها، لا أضايقها. لا، ليس هذا فقط. بعض العلماء عرف التعامل بالمعروف أن تتحمل أيضا الأذى منها. قد تكون في حالة مزاجية سيئة، هي عصبية كذا، تحمل الأذى منها هذا من ضمن المعاشرة بالمعروف. أيضا عدم فضح أسرار البيت، هذا من ضمن المعاشرة بالمعروف. عندما يحصل لي شيء مع زوجي أكتمه، هذا كما أمور الفراش سرية، أيضا هذه الأمور بيني وبين زوجي سرية. لا أن أذيع كل ما يحصل من مشاكل بيني وبينه أمام الآخرين، أمام الأصدقاء، أمام الصديقات، أمام أمي، أمام أخواتي. لا، هذا لا يجوز. الرسول عليه الصلاة والسلام تكلم عن إن المرأة الصالحة بأنها ستيرة، والمرأة الفاجرة بأنها فضاحة. الصالحة هي التي تستر لو مروا بأزمة فقر، تستر لو حصل خلاف بينها وبين زوجها، تستر لو حدثت مشاكل لزوجها لا تتكلم بها أمام الآخرين. أما المرأة السيئة فهي فضاحة، أول ما تسمع خبر تنشره أمام الجميع. أيضا هناك في بعض الأحاديث ورد: إني أكره المرأة تخرج من بيتها تشتكي على زوجها. بل إن هناك البعض يطلبن الطلاق ليش؟ لمشاكل بسيطة فورا تلجأ إلى طلب الطلاق. قال الرسول صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة سألت زوجها طلاقا من غير بأس فحرام عليها رائحة الجنة. نعوذ بالله من ذلك. Tapi ya Ustazah, jadi ini mungkin poin yang kita tunggu-tunggu ya, asbab sa'adah ya, penyebab dari kebahagiaan dari rumah tangga itu apa? Penyebab dari kebahagiaan rumah tangga itu ternyata yang pertama adalah al-mu'asyarah bil ma'ruf. Apa itu al-mu'asyarah bil ma'ruf? Interaksi antara suami dan istri ini harus dengan baik. Interaksi hubungan antara suami dan istri harus secara baik ya. Ya, tadi yang disampaikan Ustazah Jumana, baik di sini al-ma'ruf itu bukan berarti kalau yang suami itu memanjakan istri, kemudian yang istri memanjakan suami, enggak seperti itu, tapi harus saling ya, di situ saling menjaga rahasia. Kalau kita tahu kelemahan dari sang suami, kita harus menjaganya. Kita tahu dari kelemahan sang istri, juga kita harus menjaganya. Kan kebiasaan kita kan masing-masing ya, punya kelebihan dan kekurangan. Maka di situ kalau seandainya suatu hal yang menunjukkan adanya suatu aib, masing-masing harus menjaga ya. Makanya di situ disebutkan dalam hadis al-mar'a as-salihah bi'annaha Satira itu wanita, istri yang soleh. Dia itu Masya Allah menjaga privasinya suami ya. Kira-kira ya Ustazah, ana aidan as'al hal ana kuntu hadha takunu zawja allati takun satirah bi sirr zawj wala kaifa, ana la a'rif. يعني لا، مثلا الزوج وقع في أزمة مالية نعم. أو اختلف أيوة. هو وزوجته، تأتي لأمها: اليوم قال لي كذا، اليوم نعم. فعل. لا داعي لإعادة هذا. نعم. Jadi jangan sampai ya sesuatu yang kita itu menghadapi suami ketika ya kondisi ekonomi suami melemah gitu, kita langsung ngomong kepada yang lain, atau kondisi hal-hal yang kita tidak inginkan langsung kita sampaikan kepada yang lain. Nah, ini jangan sampai. Itu adalah privasi dalam rumah tangga kita. Walaupun ada suatu kelebihan, tetap kita jaga ya. Karena di situ hadis Nabi menyebutkan anna Rasul sallallahu alaihi wasallam ayyuma imra'atin sa'alat zaujaha talaqan min ghairi ba'sin. Jadi wanita manapun kalau seandainya dia meminta kepada suaminya untuk minta cerai tanpa ada suatu alasan ataupun pertimbangan yang lebih, maka dia haram akan mencium bau
surga. Jadi diharamkan dia untuk mencium bau surga. Jadi ada penyelewengan sedikit, kekurangan sedikit, jangan langsung kupu-kupu, tolaklah aku, cerailah aku, jangan sampai seperti itu. Nah, itu hal-hal yang sangat tidak disukai oleh Allah ya. Kemudian walaupun di situ ada yang memberikan isyarat bahwasanya at-talaq kaifa salastu yani ghadaballahu bit-talaq gitu loh. أي امرأة لا سألت ليس زوجها هذا يا أستاذة، يعني أن الله تعالى ليس يحرم بالطلاق، لكن الطلاق هذا يمكن لو هناك بالسبب، صح؟ نعم. طيب. بدون سبب. إذا سألت بدون سبب. Lau tolaba, kalau seandainya seorang istri itu meminta suami untuk diceraikan tapi tanpa ada suatu penyebab, mah ini yang diharamkan untuk mencium bau surga. Kemudian di situ disebutkan ayyuma imrat wala yandur khalas hada faqat adun. Oh ini akrahu al-mar'a tahrus min baitiha tashtaki ala zawjiha. Saya sesungguhnya sangat benci kepada seorang wanita yang dia keluar dari rumahnya kemudian dia mengumbar omongan tentang posisi suaminya. Allah, suamiku ini loh, suamiku ini bla 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 bla. Nah, ini yang tidak disukai oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kita, ini mungkin pesan buat untuk ustazah pribadi ya, jangan sampai kita mengumbar kondisi apa-apa yang terjadi pada rumah tangga kita. Baik. المحور بالنسبة لأسباب السعادة الأسرية قلنا الأولى المعاشرة بالمعروف، الثانية الأسرة حقوق وواجبات. كما لي حق أطلبه من زوجي أن يؤديه لي، أنا علي واجبات أؤديها تجاه زوجي وأسرتي. فكما تحب أن تعاملك زوجتك يجب أنت أيضا أن تعاملها بنفس الطريقة. تحب أن تحترم أهلك، إذا تحترم أهلها. تحب أن تتزين وتتجمل لك، يجب أن تتزين وتتجمل لها، لا أن تبدو في البيت بأسوأ منظر وتطلب منها هي أن تكون تتزين لك، لا. ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف في سورة البقرة. كما أنت لديك حقوق، كما لديها حقوق يجب أن تؤديها وتطلب منها أن تفعل كذا وكذا، أنت أيضا يجب أن تؤدي واجباتك تجاه زوجتك. ابن عباس رضي الله عنه كان يتزين فيقولون له أنت في بيتك لما تتزين؟ يقول ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، كما أطلب منها أن تتزين يجب أنا أيضا أن أتزين لها. طبعا هذه درجة عالية، لكن هناك حقوق وواجبات. سنختصر هذه الفقرة بسرعة. هو أن أؤدي واجباتي، أن أؤدي واجباتي كما أطلب حقوقي، ليس أن أطلب حقوق بدون أن أؤدي واجبات. وهذا الكلام موجه للزوجين، الزوج والزوجة. Jadi yang pertama tadi tentang al-mu'asyarah bil ma'ruf ya, tahapan dalam membahagiakan rumah tangga, mu'asyarah bil ma'ruf. Yang kedua al-usrah hukuk wa wajib. Bagaimana kita menempatkan hak dan kewajiban masing-masing antara suami dan istri. Jadi kalau di situ ada hak seorang suami dan juga ada hak seorang suami istri, begitu juga ada suatu kewajiban yang harus dilakukan istri kepada, dan ada kewajiban seorang suami yang harus dilakukan. Jadi kalau seandainya, contoh nih, kalau seandainya kita berhias gitu ya, ada tadi contohnya Ibnu Abbas, kenapa kamu berhias wahai Ibnu Abbas? Nah, saya berhias ini adalah kewajiban saya yang akan didapat ataupun haknya seorang istri ya. Jadi saya berhias ini bukan karena berhias apa enggak, karena ini haknya istri saya yang akan mendapatkan apa ya, keindahan yang saya miliki gitu ya, atau haknya istri saya biar saya ini bisa berhias. Begitu juga dengan seorang istri, dia harus berhias kepada suaminya karena itu adalah haknya suami. Suami mendapatkan hak melihat istrinya yang indah, melihat istrinya yang cantik gitu ya. Jadi kewajiban seorang istri dia harus berdandan. Nah, هذا يا أستاذة من طبيعتنا من الأمهات، هذا يلبس لباس عادي يعني غير مرتبة مثل هذا في الخارج يمكن يسمى بدستر وماذا الرجل أو الزوج طبعا لماذا يستعمل لو مثلا نحن نلبس لباس الجميل طبعا يسأل هذا الزوج لماذا إلى أين تذهبين؟ أيوة مثل هل هذا. هناك زيارة؟ سواء فقط معك يا أستاذة هل هناك في الزيارة؟ والحقيقة نحن نريد أن تكون الزوج هذا فرحان أو سعيدة بمنظرنا في نظرتنا، لكن خلاص ya, yang penting kita berusaha. Ta'awadna mislalik. Nah, jadi yang penting kita berusaha atau berupaya untuk memberikan yang terbaik karena itu adalah hak suami kita untuk mendapatkan keindahan dari
istrinya ya. Kemudian خلاص يا أستاذة. خلاص طيب. Mm-mm. بقي نقطة بسيطة في الأسرة، حقوق وواجبات، بقيت نقطة بسيطة. البعض يعتقد حينما يتزوج المرأة أن يكون له قيادتها بالتمام، يعني كل شيء بيده، وكأنه أحضر جارية: أخدمي أمي واخدمي أسرتي واخدمي البيت وليس لك أي حق. لا، المرأة لها حقوق كما أنت لك حقوق، هي لها حقوق. الرسول عليه الصلاة والسلام كان يخدم أهله، كان يكنس البيت، لديه 9 نساء وكان يخدم البيت، يكنس ويصلح نعله ويخيط ثوبه، وإذا لم يجد طعام يخرج يقول اللهم إني صائم، لم يكن يثقل عليهم. بالإضافة إلى ذلك كان يستشير أمهات المؤمنين حينما يحصل أمر، يستشير كما استشار أم سلمة في الحديبية. لذلك هناك نوع من التفاعل، حقوق وواجبات. الحياة تقام بالفضل وليس بالعدل. مفهوم حق القوامة: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة. ما هذه الدرجة؟ أو أيضا آية أخرى: الرجال قوامون على النساء في سورة النساء. ما هذه القوامة؟ القوامة ليست درجة تكريم لا أو تشريف، هي حق قيادة ولكن فيها خدمة الأسرة، هي ليست تشريف بل تكليف. الله سبحانه وتعالى يكلف هذا الزوج بقيادة الأسرة، يستشير زوجته ويسمع من هنا ومن هنا، لكن هو له حق قيادة الأسرة، هو له يتحمل مسؤولية هذه الأسرة. لذلك القوامة يجب أن تكون للرجل. Jadi kalau kita membahas masalah hak dan kewajiban, masing-masing mempunyai kewajiban ya, seperti kehidupan rumah tangganya Rasulullah itu sendiri ya. Jadi kalau kita sudah berumah tangga, jangan sampai ini adalah hartaku, jadi untuk keluargaku. Kalau itu kan hartamu, untuk keluargamu enggak. Jadi ketika kita bersilaturahim, ya harus kita samakan semuanya, mempunyai hak-hak yang sama antara keluarga kita dan keluarga suami kita ya. Begitu juga bagaimana ketika kita mengalami ataupun menghadapi suatu permasalahan, kewajiban kita ya harus bermusyawarah dengan istri kita ya. Jadi jangan sampai komunikasi tidak diwujudkan. Seperti Ummu Salamah, ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menghadapi suatu masalah, dia juga butuh ya musyawarah dengan Ummu Salamah ya. Jadi bermusyawarah itu merupakan suatu hal-hal yang perlu dilaksanakan, yang menjadi hak bagi seorang istri untuk mendapatkan, mengajak ngobrol. Bagaimana dengan Rasulullah yang mempunyai 9 istri ya. Begitu ruwetnya kalau kita sekarang membagi masalah ekonomi, kemudian komunikasi yang baik itu, yang adil bagaimana. Jangan sampai yang si A ini diajak komunikasi terus sementara yang lainnya dicuekkan, seperti itu. Jadi harus adil seadil-adilnya ya. Kemudian di situ ada pengertian tentang qawwamah, rijal qawwam. Jadi seorang pemimpin, jangan dikatakan pemimpin itu adalah suatu yang diktator ataupun yang menakutkan. Jadi yang perlu kita tekankan di sini, pemimpin itu adalah yang lebih menerima ataupun yang lebih banyak bebannya daripada seorang istri. Jadi hal yang lain yang berkaitan dengan qawwam ini bukan hanya sekedar sebagai pemimpin, tapi tanggung jawab dan beban itu adalah lebih berat daripada sisi dari seorang istri. طيب خلاص يا أستاذة. باقي نقطتين نقولهم بعجالة. إصلاح العلاقة مع الله سبحانه وتعالى. يقول أحد السلف، يقول والله إني لأعرف مقامي عند ربي من أخلاق زوجتي. ويقول أيضا هناك كثير من الأقوال إنه يجد عندما تفسد علاقته مع الله يجد ذلك في محيطه، في زوجته، حتى في دابته يجد هذا الأمر. لذلك علينا إصلاح ما بيننا وبين الله سبحانه وتعالى. هناك حديث قدسي يقول: ابن آدم اطلبني تجدني، فإذا وجدتني وجدت كل شيء. ابن آدم كن لي كما أريد أكن لك كما تريد. نريد نكون مع الله كيف يريد، سيصلح كل محيطنا. إذا وجدنا أخلاق زوج غير صالحة، إذا وجدنا أخلاق زوجة غير صالحة، نصلح علاقتنا مع الله، الله سبحانه وتعالى سيصلح كل محيطنا. طيب خلاص يا أستاذة. نتوقف؟ لا لما أستاذ lama. Taib. Yang keempat ya, selanjutnya itu islahul alaqah. Enggak tahu urutan yang keberapa ya, masing-masing harus mencatat ya. Islahul alaqah ma'allah. Jadi harus kita perbaiki ya, untuk menyebabkan rumah tangga kita itu perbaikan dalam hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala.
Maka di situ ada suatu kata-kata ya, inni a'rifu maqami 'inda rabbi min ahlaki zaujati. Masya Allah. Saya ini tahu posisi saya dengan Allah itu dari posisi istri saya dengan Allah. Jadi bisa dilihat bagaimana posisi kita ini dengan Allah. Dilihat dari posisi istri kita dengan Allah, atau dengan orang-orang yang mengikuti kita, atau dengan binatang-binatang yang dalam piaraan kita. Semuanya itu bisa dilihat dari orang-orang yang ada di sekitar kita. Itu kita bisa menilai bagaimana posisi kita dengan Allah ya. Maka di situ benar-benar ya, fattaqullaha wa aslihu dzata bainakum. Maka bertakwa ini yang terpenting dari kita sebelum kita menikah ya. Kemudian di situ ada hadis qudsi yang telah disebutkan oleh Ustazah Jumana ya, ini ibnu Adam utlub minni tajiduni, mintalah kepada aku wahai Adam, kalau seandainya kamu minta maka pasti aku ada kan. Kemudian kalau seandainya kamu menginginkan sesuatu maka aku akan penuhi dari semua apa yang kalian inginkan. Masya Allah. Jadi yang terpenting adalah islahu alaqah ya, bagaimana cara perbaikan kita terhadap Allah, itulah penyebab dari kebahagiaan rumah tangga kita. Tafadhal ya Ustazah. قلنا الأول آخر شيء الاهتمام بالمشاعر الإنسانية. آخر عنصر في عناصر أسباب السعادة الزوجية الاهتمام بالمشاعر الإنسانية. أول شيء الثناء والمديح من الزوج لزوجته، فالكلمة الطيبة صدقة، يثني عليها يمتدحها. سأقول لكم مثل نكتة، هي رجل دائما لا يثني على طعام زوجته، تتفنن وتصنع له طعام جميل، دائما عندما تسأله يقول لها طعام عادي أكلت وخلص. يوم من الأيامات صنعت طعاما وقالت هذا أرسلته جارتنا، فأكل بشهية وقال لها تعلمي منها، هو طعامها هي، لأنه لا يريد أن يقول كلام لطيف. لذلك الكلمة الطيبة، رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الطيبة كلمة طيبة صدقة، هي صدقة بدون مال، فقط كلمة، فما بالك أن تكون هذه الصدقة لزوجتك وأقرب الناس إليك. كذلك الزوجة نفس الشيء، بعض الزوجات مهما يفعل الزوج فهي بالنسبة لها صديقاتها يفعلن أكثر من زوجها، أزواج صديقاتها يفعلن لزوجاتهن أحسن من زوجها، لذلك دائما تشعر بالنقص. لا، أثني عليه، أقول له كلمة طيبة، كما قلنا الكلمة الطيبة صدقة. أيضا الابتسامة، الرسول صلى الله عليه وسلم يقول تبسمك في وجه أخيك صدقة، حتى الابتسامة صدقة. رقم 2، إذا أردت أن تعاتب أو تعاقب فلا تنفعل أمام الآخرين. إذا أردت معاتبة زوجتك على أمر ما، أو تريد شيء أن تعبر عن مشاعر غضبك، فيجب أن تكون وحدك أنت وهي، ليس أمام الأولاد، ليس أمام أهلها، ليس أمام الأصدقاء، ليس أمام أهلك، ليس أمام أحد. عاقبها، تكلم معها، عاتبها، اختلف معها، اغضب، ولكن وحدكما ليس أمام الآخرين. كذلك الزوجة، لا توجه كلمات نابية أو غير مؤدبة لزوجتك أمام الأبناء، يعتاد الأبناء على ذلك، عندما يكبروا لا يحترموك أنت ولا يحترموا أمهم. رقم 3، تقديم الهدية المناسبة للتعبير عن الحب. الزوجة للزوج والزوج للزوجة، كل واحد يحاول أن يقدم. الرسول عليه الصلاة والسلام يقول تهادوا تحابوا، من أسباب زرع المحبة في القلوب هو الهدية. ما قبل الأخير حفظ السر، الرسول عليه الصلاة والسلام جعل كشف سر الزوجة من أسباب إن من أشر الناس عند الله منزلة يوم القيامة الرجل يفضي إلى المرأة وتفضي إليه ثم ينشر سرها، يعني أن تقول له سر ثم ينشره، أو يقول لها سر ثم تنشره، هذا يعتبر من أشر الناس يوم القيامة. طيب. Jadi sampai mana ya? Jadi penyebab dari kebahagiaan rumah tangga muasyarah bil ma'ruf ya, dengan cara interaksi yang baik. Kemudian yang kedua menjaga hak dan kewajiban suami dan istri. Kemudian ada istilah pengertian qawamah. Nah, selanjutnya adalah kita harus mempunyai perhatian tentang perasaan seorang istri. Kalau seandainya itu adalah suami ya sasarannya ya. Perhatian dan perasaan secara manusiawi. Jadi di situ ada al-ihtimam bil masyair al-insaniyah ya, harus memperhatikan perasaan. Apa yang perlu diperhatikan? Yaitu kita harus suka memuji. Ternyata wanita itu fitrahnya suka dipuji.
Yani hunaka fi as-sana' wal madh ya lil mar'ah ya. Suka dipuji. Nah, tadi Ustazah Jumana menyampaikan setiap hari disiapkan makan dan sebagainya, tapi nggak ada reaksi sama sekali dari suami, biasa saja gitu, nggak ngomong Masya Allah masakannya enak atau apa. Nah, ini kadang-kadang seorang suami, ini bukan curhat ya, itu kok nggak ada pujian sama sekali atau apa enggak ya. Tapi ternyata seorang istri itu butuh omongan ataupun ucapan-ucapan yang disampaikan oleh suami sehingga menjadikan sang istri ini adalah bahagia ya. Ini fitrah seorang wanita ya, jadi butuh adanya pujian. Begitu juga dengan suami mungkin ya, kalau kita ngelihat aneh ataupun berpenampilan yang lain gitu, nggak apa-apa kita puji, Masya Allah ganteng banget, nggak seperti biasanya memakai baju seperti itu. Nah, ini butuh yang menyebabkan adanya suatu kebahagiaan rumah tangga. Kemudian dari al-ihtimamu bil masyair ini, itu yang pertama. Yang kedua, kata-kata yang indah dan kita harus senyum ya. Senyum itu walaupun sedikit itu adalah sedekah kan gitu ya. Tabassumuka fi wajhi akhika sedekah. Senyummu di hadapan saudaramu itu adalah sedekah. Makanya ada ya psikologi tentang suami dan istri. Ketika kita ngobrol dengan suami itu nggak apa-apa, si suami itu dengarkan aja. Istri itu ngobrol itu ngalor ngedor, yang penting tidak menghibah, itu Masya Allah di situ ada pahala ya. Ini curhat. Biasanya kalau seandainya ya Ustazah ahyanan lau masalan ما في عمل نتحدث لكن ليس هناك في الغيبة هذا يمكن أظن الصداقة صح؟ نعم مهما كان ليس هناك فائدة. من الود. Jadi pesan saya pribadi, wahai para suami, ketika kita ya mendengarkan apa yang disampaikan istri, walaupun itu tidak guna, tidak berbobot lah istilahnya, dengarkan gitu ya, karena itu adalah apa ya, pahala, ada nilai pahalanya ya. Kemudian yang ketiga di situ pemberian sanksi ataupun hukuman jangan di depan yang bersangkutan, tapi kita harus menyembunyikan karena itu adalah suatu aib, jadi harus di belakang ataupun di dalam rumah yang tidak ada orang sama sekali ya. Kemudian di situ adalah pemberian hadiah. Yang keempat, takdimul hadiah al-munasibah lizaujah ya. Jadi kita sesekali lah suami memberi apa gitu kepada suami, istri pun juga seperti itu ya. Walaupun kita nggak punya apa, kalau nggak bisa memberikan sesuatu, masakan, masakan yang enak ya. Akhwati semuanya yang belum menikah, bisalah menyiapkan sekarang bagaimana treatment masakan yang enak. Karena apa? Suami itu suka makan di rumah. Itu kalau suami ya, suami saya suka makan di rumah daripada beli yang ada di jalan-jalan, karena belum menjamin dari higienis makanan itu sendiri kan gitu ya. Jadi harus pandai memasak diantaranya. Itu merupakan hadiah juga buat sang suami. Kemudian selanjutnya hifdzus sir ya, kita harus menjaga rahasia dari suami kita seperti yang disampaikan sebelumnya. Kemudian selanjutnya ada yang ta'awun fil a'mal al-manziliyah, bersinergi dalam mengerjakan pekerjaan rumah tangga. Ya ukhti, bagaimana kita tahu rumah tangga Rasulullah itu dia juga menjahit sepatu, kemudian membantu para istri. Jangan sampai kita merasa pekerjaan rumah tangga itu adalah semua wanita. Enggak, itu salah. Jadi harus ada pembagian tugas sebelumnya ya. Bagian si ayah atau si abi seperti ini, bagian si ibu ini, kalau seandainya dikerjakan dengan berbagi rata, insya Allah di situ ada keikhlasan dan kebahagiaan yang ada. Tapi sebaliknya, kalau masih ada gerundel-gerundel yang ada dalam hati, tidak ikhlas, mengurangi dari nilai ibadah kita. Ini untuk penasihat saya pribadi. Hada nasihat li mau'id ana nafsi. Baik, خلاص يا أستاذة. باقي آخر نقطة في هذه الحكمة في حل المشكلات. قد نقوم بعمل الوقاية حتى لا تحدث مشكلات، نقوم بذلك، لكن ضروري أن تحدث مشكلات، هذا أمر طبيعي. اثنان طوال الوقت في نفس المكان نفس البيت يجب أن تحدث مشكلات. كيف الأسلوب النبوي في حل المشكلات؟ الرسول صلى الله عليه وسلم حدث مرة خلاف بينه وبين عائشة، فلم يتمكن من حل هذا الخلاف معها، فقال لها هل تريدين أن نحكم أبو عمر بن الخطاب؟ فقالت له أكره شدته وغلظته. فقال لها أبو عبيدة، قالت هذا يحبك وسيحكم لك. قال لها أبو بكر الصديق أبوها، فقالت نعم. فاستدعوا أبو بكر الصديق. عندما دخل أبو بكر الصديق قال لها الرسول صلى الله عليه وسلم هل تريدي أن أتكلم أنا أو تتكلمي أنت؟ فقالت تكلم أنت ولا تتكلم إلا حقا. الرسول صلى الله عليه وسلم لا يقال له تكلم حقا، هو لا يقول إلا الحق. فقام أبو بكر الصديق غضب، فقام يريد أن يضربها، فاحتمت بظهر الرسول صلى الله عليه وسلم. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم انظروا، هو خلاف بينه وبين زوجته، لو كان مثل رجالنا اليوم يقول خليه يضربها، أفضل يضربها،
ولكن قال له أتينا بك محكما لا مؤدبا. لماذا تضربها؟ نحن أتينا بك لتحكم وليس لأن تضرب. أتينا بك محكما لا مؤدبا. خرج أبو بكر الصديق. بعد أن خرج أبو بكر الصديق انزوت عائشة في مكان في الغرفة، فأراد الرسول صلى الله عليه وسلم أن يلاطفها، فقال لها ادني مني، رفضت، يعني اقتربي مني، رفضت. فقال لها ما بالك كنت لصيقة بي، يعني عندما أراد أبوك أن يضربك احتميت بي واختبأت ورائي. فضحكت وضحك الرسول صلى الله عليه وسلم، ثم دخل أبو بكر وجدهما يضحكان، فقال أشركاني في صلحكما أو في ضحككما كما أشركتماني في خلافكما. هذا الأسلوب، أسلوب الإصلاح، يكون بلطف ليس بحقد أو الاحتكام، حكما من أهله وحكما من أهلها، على أن يكون أساسه أن يريد الإنسان أن يصلح لا أن ينتقم لنفسه. طيب, syukran ya Ustazah. Hadal nuktal akhir insyaallah. Jadi yang disampaikan Ustazah Jumana ini termasuk poin ketika ini ya, faktor yang mendukung dalam kebahagiaan kita ya. Tadi faktor yang mendukung kebahagiaan kita adalah al-mu'asyarah bil ma'ruf ya, interaksi dengan baik, kemudian hak dan kewajiban suami itu bagaimana, kemudian pengertian dari qawwamah, yang keempat perhatian dan perasaan seorang suami dengan perasaan seorang istri. Nah, kemudian perasaan ini ada beberapa ya, pujian, kemudian kita memberi senyum dan sebagainya. Nah, kalau yang selanjutnya ini masuk ke dalam faktor pendukung kebahagiaan ya, bagaimana kita menghadapi suatu masalah. Nah, ini menghadapi problem yang tentunya semua rumah tangga pasti ada permasalahan. Nah, ini dikaitkan dengan kisah yang telah disampaikan Ustazah Jumana, bagaimana Rasulullah ketika bersengketa dengan Sayyidina Aisyah ya, Sayyidatina Aisyah. Rasulullah bertanya, wahai Aisyah, apakah yang akan kita jadikan sebagai hakim di sini adalah siapa? Yang pertama Abu Ubaidah. Kemudian Aisyah pun menjawab, karena ada suatu pertengkaran ya antara mereka berdua, entah itu masalah ekonomi rumah tangga atau hal yang lainnya. Biasanya seorang wanita itu menuntut yang lebih ya. Ketika itu bersengketa, akhirnya Rasulullah memutuskan, taib, kalau seperti ini kita harus mengambil orang lain untuk memperbaiki ataupun memperbaiki dari hubungan keluarga kita. Kita ambil Abu Ubaidah, bagaimana? Kata Aisyah, enggak, saya enggak mau Abu Ubaidah. Abu Ubaidah adalah orang yang cenderung kepada kamu, pasti akan membelah kamu, gitu ya. Kemudian Aisyah, Nabi Muhammad bertanya lagi, apakah Umar bin Khattab? Enggak, Umar bin Khattab adalah termasuk orang yang sadis ataupun ya kejam lah dalam menghukumi. Saya tidak mau. Bagaimana dengan kalau ayahmu Abu Bakar? Iya, dijawab Aisyah. Taib, yang sebagai hakim dalam pertikaian kita adalah Abu Bakar. Nah, begitu Abu Bakar masuk, gitu ya, mereka berdua ngomong, siapa yang akan ngomong? Kamu apa saya? Aisyah menjawab, kamu yang ngomong. Tapi ingat pesan saya, ngomonglah apa-apa yang sebenarnya, gitu ya. Maksudnya kulil haq, berkatalah yang sebenarnya. Belum sampai Rasulullah itu mengucapkan sesuatu, Abu Bakar sudah mau menampar ataupun memukul Aisyah. Tapi langsung secepat itu Nabi kita Muhammad melindungi Aisyah jangan sampai terpukul oleh ayahnya. Akhirnya mereka berdua terjadi suatu, mungkin kalau kita itu drama ya, drama yang sangat tragis ataupun yang sangat menyedihkan. Di situ akhirnya Abu Bakar keluar, kemudian Aisyah diajak oleh Nabi Muhammad, wahai Aisyah, kesinilah. Bukankah aku telah melindungi kamu dari ayahmu? Akhirnya sama-sama ketawa ya. Setelah itu Abu Bakar masuk lagi. Berkata, bagaimana? Ajaklah aku senyum ataupun bahagia seperti saya masuk kepada kalian berdua dalam kondisi yang bertikai atau berdebat. Maksudnya di sini pertikaian itu memang ada dalam rumah tangga, tapi bagaimana cara menghadapi atau menyikapi pertikaian itu perlu dengan orang lain yang bisa menjadikan kita menjadi damai. Walaupun pertikaian ini belum sampai diungkapkan, kan ini Rasulullah belum juga menyampaikan sesuatu, tapi sudah damai sebelumnya. Masya Allah. خلاص يا أستاذة. طيب هل لدينا مسابقة؟ نعم يمكن هذا هناك في الكتب يا أستاذة. طيب أريد من المستمعات نعم أن يعطيني المحاور الأربعة لمحاضرة اليوم. ما هي المحاور؟ السؤال الأول كيف؟ المحاور الأربعة لدرس اليوم. هناك 4 محاور. Jadi Ustazah Jumana bertanya ada 4 mahawir أو عناصر الدرس. ada 4
Ada 4 pembelajaran kita pada pagi hari ini. Siapa yang bisa menjawabkan? Siapa yang bisa menjawab? Tadi kan Ustazah sudah menyebutkan ya, pembahasan kita ada 4 poin ya, 4 titik, 4 poin yang perlu disampaikan pada pagi hari ini. 4 itu apa? Baik, tafadhol. Man ya ukhti? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Al-awwal ta'riful usrah, صح. Baik, sahih. الثاني أهداف الأسرة، Naam, أهداف تكوين الأسرة. صحيح. نعم. الثالث مراحل تكوين الأسرة، masyaallah, barakallah. والأخير أسباب السعادة في الأسرة. Masyaallah, ممتاز، ما شاء mumtaz. الله. Rai'a anti. ما اسمك أنت يا أختي؟ أنا وحي أبريل يا أستاذة. barakallah ya بارك أختي الله وهي فيك. أبريلية. ستنال هذا الهدايا الكتاب خذي في الإدارة. نفعك الله ونفع بك. سؤال واحد فقط نعم. أو هناك لا، سؤال آخر؟ ثلاث ثلاث سؤال. أسئلة. طيب، 3 أسئلة. السؤال الثاني، ما هي أهداف تكوين الأسرة؟ طيب تفضلي يا أختي. من؟ هل إحدى منكن تعرف الجواب؟ أهداف تكوين الأسرة؟ أنا أستاذة. نعم، تفضلي يا أختي. ما اسمك أنت؟ أنا أماريليس. من؟ أماريليس. أمل. أماريليس. أهلا وسهلا يا أماريليس. تفضلي يا أماريليس. ماذا أهداف بسم تكوين الله. الأسرة؟ الأهداف تكوين الأسرة يعني الأول الاختيار، هذه وثانيا مراحل لا، هذه. هذا ليس الهدف يا أختي. هذا المراحل مرحلة، أما الهدف خلاص ذكرت قبل ذلك. هناك في قبل 3 المراحل. قبل مراحل يا أختي يا ماريليس. قبل مراحل الأهداف الأهداف الخلق، صح. ماذا؟ خلقية. أهداف الخلقية، م-م. أهداف الروحية، م-م. صح. واحد كمان. أهداف المؤاملة. الأول أهداف. كيف هذا يا أستاذة؟ هناك ناقص في الجواب. نعم، هي عرفت. لا بأس. لا بأس. أهداف هدية كذلك يا أختي الهدف أماريليس. الاجتماعي والخلقي والروحي. نعم، إذا ناقص واحد يا أختي أماريليس. هدف الاجتماعي أنت لم تذكر هذا. إذا الهدف الأول الاجتماعي، والثاني الخلقي والروحي. بارك الله يا أختي. السؤال الأخير، السؤال الأخير. لدينا أسباب السعادة الأسرية، اذكري 3 منها. هي 5 أسباب، اذكري 3 فقط. طيب. نعم، بدون ترجمة يا أختي. كيف فهمتي إن شاء الله السؤال؟ Jadi ada faktor pendukung kebahagiaan dalam rumah tangga itu ada 5 ya. Coba disebutkan kam. 3 faqat ya ukhti. 3 aja. Apa? أنا أستاذة. Tafadhali ya ukhti Naufal. Tafadhali ya ukhti Naufal. Shifa wala Naufal? Naufal awalan. Fadhali ya ukhti Naufal awalan. Sur'a al-waqt. الأول المؤشر المعاشرة. بالمعروف، ثم الثاني الأسرة حقوق والواجب، ثم الثالث إصلاح العلاقة مع الله. نعم، ممتاز. الرأي أنت. فقط تنبيه واحد، لا نقول الأسرة حرف السين. الأسرة حقوق وواجبات. ممتاز. ليس عشرة لكن الأسرة. بارك الله يا أختي نوفال، جزاك الله خيرا كثيرا. خذي الكتاب في الإدارة. بعدها إياك يا أستاذة. أختي من؟
الثاني تفضلي. نوفل ومن siapa lagi؟ شفاء. أمريت خلاص. شفاء تفضلي يا أختي شفاء. نعم أستاذة. خلاص. خلاص. سواء. خلاص أجابت. نعم. طيب إذا 3 طالبات يا. أولا أختي أماريليس وأختي شفاء وأختي وحيو. نوفل. وحيو أبريليا. وحيو أماريليس وأختي نوفل. تفضلي يا أختي إلى إدارة معهد عبد الرحمن بن مع عبد الرحمن بن عوف لتأخذ هذا الكتاب. طيب بارك الله بكن أخواتي. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah ya.